Maderaso, Family, 46. Sampaloc. At dito sa jackpot round, meron kayong 10 words. Tiglima kayo at kapag nakatatlo, jackpot na 50,000 pesos. Okay, bine-buenas kayo. Kayo na nakaupo. Ang kategory natin ay lugar. Emmy, ikaw mauna ngayon sa jackpot. Lugar, ha? Mga lugar ang kategory natin. Okay. Alam nyo na. 3 minutes. Ready? Emmy, go. Local? Local? Hindi. International? Oo. Asia? Hindi. Asia? Hong Kong, Singapore? No coaching, please. Malaysia? Madi-disqualify. Pwede. Malaysia, Hong Kong, Singapore? Pwede. Japan? Pwede, Korea? pwede. South Korea? North Korea? Hindi. Asia siya? Pwede. Pass? Hindi. Lugar. Oh! NCR. Hindi! International. Oh! Sa Asia. Hindi! Sa US. Oo! Sa US. Pwede! Sa US. Sa Europe. Sa Europe. Pwede. South America. Pwede. North America. North America. Sa Rome. Pwede! Sa Italy. Pass. Porque pangalan? Sa Pilipinas? Oo. Oo. NCR? Hindi. Luzon? Oo. Province? Pwede. Sure. Probinsya? Oo. Binyan? Binyan Laguna? Hindi. Probinsya siya! Bigla sa Binyan. Probinsya siya! Pwede. Oo. Binsya siya! Probinsya siya! Luzon! Visayas! Aklan! Romblon! Capiz! Hindi. Luzon siya! Tawi-tawi! Hindi. Bas! Yun. Pass. NCR. Oo! NCR, Metro Manila. Oo! Paranaque. Makati. EDSA, Pasay. Pasay City. 1 point. Isa. 1 point. Back to you, Emmy. Local! Hindi. International! Oo. Asia! Hindi. UAE! Hindi. Middle East! Hindi. Europe! Hindi. Brunei! Hindi. Hong Kong! Malaysia! Hindi. Canada, France. Hindi. Bas! Pass. NCR. Hindi! International. Oo! Sa Asia. Hindi! Sa Asia. Hindi! Sa Europe. Oo! Italy, Rome. Italy, Rome. Britain. Italy, Rome. Nasa Europe siya. Pwede! France. Pwede! France. Oo! Sa Europe. Sigurado. Pwede! Pass. Pwede! Ay, no. Nado na. Philippines! Hindi. Hop! Wala na. Inabot. Yung mga hindi nyo nakuha kanina, yung una, Brunei. Tapos, Australia. Australia. Yung Brunei, pwede masabi nga pwede. Pero Australia, Asia yun. Yung Puerto Galera, sumunod dun. At least panalo to. Oo, Australia is a Continent. continent in itself. correct. Pero kinaklasify siya na nasa banda siya ng Asia. Okay, congratulations na rin. Ang total na napalalunan nyo ay 20,000 pesos. Meron pa kayong gift certificates mula sa Open Sesame Super Jumbo Hotdog at Bing